अनुग्रह द्वारा आज मोर माँ बापा को मैं पाई बहुत आनंदित अटे कारण यह हूँ आमर आत्मिक पिता से अनेक परिश्रम करी ए अंचल को आसी फल से वृक्षर फल प्रभु आम को ठिया कले दे आज आम माँ बापा सहित यही मंडली मध्य अच्छु आम प्रत्येक जातिर लोक अटू अच्छी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमर मेहर माने तुकला भी आसन भालुमुंडा तुकला भालुमुंडा हाथीबंधा सिनापाली आमर ढिंगा मुंडा भोरा मुंडा बरपदर चचरा भटा आ विभिन्न अंचल अच्छी आ वर्तमान समय होची आमे प्रभुंकर दास आयन सेनापति मोर आत्मिक पिता तरफ मुखर ईश्वर वाक्य को आम श्रवण करवा अल्प समय प्रभु तांको जिते समय अर्थात आम पाखे अल्प समय अच्छी तथापि आमर विलंब सकाशे ठीक समय आम आनी पार्लु ना आम क्षमा चाहूँ माँ बापा कारण मु पठेली पिला लेट कर आइले जहाँ भी हो आपण ठीक समय आम मध्य पहुंची यह हूँ आम आशीर्वाद आ वर्तमान आपण ईश्वर वाक्य आम मंडली मध्य परिवेषण करंतु गोटे करताली देवा सर्वप्रथम मु सदा प्रभुंकर धन्यवाद करुअछि आउ से आमको एठाकू आपण गहन रे आनी अनेक दिन आमर इच्छा थिला कि ए अंचल को आसीबा आपण सहित साक्षात करवा किंतु प्रभुंकर योजना अनुसार आम आज पहुंची पारिछु से प्रथम सदा प्रभु को धन्यवाद दिए आठिकार जेते कर्मकर्ता अच्छा आमर पुओ माने समस्त को मो ख्रीष्टीय प्रेम आशीर्वाद जनाए पुणी एठारे उपस्थित ए छोट मंडली नुहे गोटे बृहत मंडली आउ प्रभु यहाँ स्थापना करी अछंती आउ मोर शुभकामना मोर प्रार्थना सब बेले आपण मान सहित रही थिबो मु खरियार रे प्राय 50 वर्ष पर्यंत संडे स्कूल क्लास चलैछि आउ महिला सभा मध्य अनेक थर प्रेसिडेंट हेछि किंतु आपण मानकर एही संवर्धना स्वागत मु केबे जीवन रे भूली पारिबि नाही आउ सर्वप्रथम मो एही नोआ जो ख्रिस्टियन माने प्रभु को पाई केवल आमर आनंद पुओ सकाशे आंकर सहयोगी मान सकाशे प्रभु ए परिवार मान को आहुरी आहुरी आशीर्वाद करंतु जेपरि प्रभुंकर राज्यर विस्तार हेई पारिबो तांको माध्यम रे सेथिपाई मो निजर हृदयर कृतज्ञता प्रत्येक को जणाउछि धन्यवाद। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु मसीह की यीशु मसीह की प्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मृत्युंजय प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर दाऊद संतान यीशुंकर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया धन्यवाद देउछु पिता प्रशंसा करछु महाप्रभु सदा बेले प्रशंसा भाजन आश्चर्य उद्धार करता परमेश्वर अट महाप्रभु तुम धन्य तुम कृपामय तुम आश्चर्य तुम प्रेम अतुलनीय तुम हृदय अनंत कालस्थायी तुम हस्त केवे छोट हुए ना तुम दृष्टि केवे आमको देखा अवहेला करे ना प्रभु तुम्हारी दया अनंत कालस्थायी तुम्हें प्रेममय अनुग्रहरा पर परमेश्वर अट तुम्हें आमर पाप प्रमाण आमको दंड देना प्रभु तुम अपना अनुग्रह द्वारा आम ख्रीष्ट यीशु द्वारा उद्धार कर जो तुम अद्वितीय पुत्र प्रभु जगत को पठाइल ये नर देहरे गोटे गरीब घरे जन्म ही प्रभु
ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଭୋଗ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ରକ୍ତ ଝରାଇ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଝରାଇ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ଆଜି ଯୀଶୁ ମରିନଥିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମର ସେ ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ତ୍ରାଣକାରୀ ନିଷ୍ପାପ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଯିବା ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ପ୍ରଭୁ। ଜାଣି ଶୁଣି ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଥାଇ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ରମଦାନ କଲେ ଚିତ୍କାର କଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ରକ୍ତ ଝରିଲା ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସେଇ ମହାନ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲ। ସବୁ ଦୁଃଖ ସହାୟ କରି ପିତା ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପିତା ତୁମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲ ଅବରାହମକୁ ମୋସାକୁ ଦାଉଦକୁ ତାହା ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କଲ ପିତା। ଏତେ ବର୍ଷ ମହାଦୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା। ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଅଭୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ ସେ ରକ୍ତ ଦାନ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଦୁଃଖର ଅପମାନର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମେ କୁଶଳରେ ସେଥିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ବଳ ଦେଇ ଦୀର୍ଘ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚଳଉଛୁ ପିତା। ଏଇ ଅନ୍ଧାର ମୂଳ କରି ପ୍ରଭୁ এই ଗାଉଁଲି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଗାଲିଲେ ଭଳିଆ ଏଇ ଗାଉଁଲି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଏଠି ଜ୍ୟୋତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁ ମହାଜ୍ୟୋତି ଦେଇଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପିତା। ଆଜି ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କର ସମର୍ପଣର ଫଳ ଅଟେ ପିତା। ଦୂର ଦୂରରୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋକେ ଆସି ଏଠି ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ପିତା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମର ଆସିବାର ବଳ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମର କିଛି କରିବାର ଶକ୍ତିରେ କିନ୍ତୁ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ସେ ସିମିୟନକୁ ତୁମେ ସେଦିନ ଜେରୁସାଲେମରେ ରଖିଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପିତା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଟକା ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖା ପ୍ରଭୁ। ଆମର ସମୟ ଅଳ୍ପ ଯିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ପିତା ତୁମରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ସମସ୍ତେ ପିତା ଆମେ ବୁଝିବୁ ପାଳନ କରିବୁ ତ ତୁମେ ସେ ପ୍ରଣାମ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖା ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା ତୁମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅ ତୁମରି ପ୍ରିୟ ନାମରେ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ କେହି ଜଣ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହିଲେ ଆମେ ହାଲେଲୁୟା କହିବା କଥା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଇଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଇଲେ ଆମେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହୁଛୁ। ହେଲେ କେହି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରେଜ୍ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର ବୋଲୁଛୁ ଆମେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ବୁଝୁଛ। ପ୍ରେଜ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କର। ଗୋ ବୋଲେ କ'ଣ ଯାଅ। କମ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ପ୍ରେଜ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କର। এটা ভর্ব না অবশ্য নাউন কি যে এটা ভর্ব প্রেজে ভর্ব প্রেজ বুঝিপারছো ମୋ କଥା। এটা ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହି ଦେଉଛୁ ଆମେ। এটা ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ମୋତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକାଲି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ତ ଯଦି କହିବି ଜୁହାର କର ତ ମୋତେ ଜୁହାର କର କହିବ ବୋଲେ କିଏ ଜୁହାର କଲା କାହାକେ ବୁଝୁଛ। ନମସ୍କାର କର ବୋଲେ ତ ମୋତେ ନମସ୍କାର କର କହିଲ ବୋଲେ କିଏ ନମସ୍କାର କାହାକେ କିଏ କାହାକେ ନମସ୍କାର ନେଇ କରି ମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ କହୁଛେ ବୁଝୁଛ ଭୁଲ ବୋଲି ନେଇ କହିବା ବୋଲେ ଚାଲିଛି ଆମର ମୁଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେଠି ଯୋଗନ ବସ୍ତା କରିଛେ ସେଠି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଠି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ନମସ୍କାର କଲା ବେଳେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କଥା ପ୍ରେଜ୍ ପର୍ବ ବଢ଼ମା କହୁଥିଲେ ମୋତେ ବୁଝୁଛ ମାନେ ସେଟା ନମସ୍କାର କରିବା ଜାଗାରେ ତାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଗୋ ବାବା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ନାଇଁ କରବା ପ୍ରଭୁକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ ଭାଷା ଭାବରେ এটা মানে ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜଣେ କଥା ହାଲେଲୁୟା କହିବା କଥା ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍ କହିବା କଥା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିବାର କଥା। ଆପଣମାନେ କରୁଥାନ୍ତୁ ମନା ନାଇଁ କରବା କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ହାଲେଲୁୟା ବୋଲେ ବୁଝିଲେ ବାବୁ ହାଲେଲୁୟା ବୋଲେ କ'ଣ ହାଲେଲୁୟା କୌଣସି ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନା କୌଣସି ଭାଷାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଶା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମିଶା ଭାଷା
ଗୋଟେ ମିଶାମିଶି ଭାଷା କହୁଥିଲି ଦାଉଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାଲେ ବୋଇଲେ ହଉଛି ସ୍ତୁତି এটা গহলিয়া ভাষা জেরুসালেম অঞ্চলে এটা গহলিয়া ভাষা গহলি ঘর ভাষা ধন ধন বসুন আমি ধন ধন রে বাবুর বুয়া একটু বড় কাম কলা ধন ধন বসুন আমি বাবা আমি বসুন আমি বারে কি মান করে ধরলু বারে সেটা হালে বলে সেটা বুঝি বলছো গহলিয়া ভাষা মানে স্তুতি বারে কি বড় করে কলা হোক সেটা না হালে lu boleh you तुम्हें हम जब तू ही बोल सुन गोली भाषा रे कितना करे बाबू रे आ तो का तू ही हाले lu बोले तू ही तुम्हें अब या बोले का नहीं तो या हुए माने यहोवा ये बोलते या हुए माने का ना यहोवा माने तुम्हें माने lu बोले हमें माने আমি মানে জিহ্বার স্তুতি করবছু তারপর আমি মানে কহু জিহ্বার স্তুতি হালেলুয়া এটা একটা স্বর্গীয় ভাষা নহে এটা একটা গহলিয়া ভাষা যেটা কদিন ডিকশনারি নাই বাহারে এটা গোটে গহলিয়া মানকর গোটে ছোট গোটে যেটা আমার মা মানে যেটা হুলহুলি পছন্দ সে বলে গোটে শব্দ এটা হালেলুয়া তোমরা তো আমকো জানা সব हमको कारण सबने चिड़ौ छन हमको हालेलुया बुझि पड़छन पड़बन म देखुथिले म यूट्यूब रे गोटे लोक गोटे बाइबल पुगौ छन माने साफ से माने ताछुडा करछन से माने तार अर्थ नि जानु छ दे डू नॉट नो इट्स मीनिंग हालेलुया बोले हे प्रभु हम तुम प्रशंसा करू हे यहोवा परमेश्वर या माने यहोवा हैला हालेलुया माने हे प्रभु आ माने तुमर प्रशंसा করবছু ঠিক আছে প্রেজ দ্য লর্ড তুমি হালেলুয়া কহো প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড হালেলুয়া यीशु मसीह की जय धीरे धीरे हम भाषा संशोधन करवा ना नहीं तो नमस्कार बोले गाना कही देखो तार अर्थ कौन है नमः ये तो संस्कृत शब्द तो नमः आकार नमस्कार नमः आकार नमः से भोटा स्व रूप नहीं तो नमः कार हवा कथा नमः आकार सेटा से विसर्ग है ना नमः आकार से विसर्ग आम सेटा सेटा माने स्काही माने शाही आकार रहला कार तो रहला विसर्ग आर से स्व मिसी काने न मिसी काने नमस्कार गोटे छोट लोक गोटे बड़ लोक नमस्कार कहवा कथा आकार के देखी करी बातार गुण को देखी करी जने निजे को छोट करू छे आकर लोक बोल बोले कि जोहार बाबा जोहार बुआ बोला हमने कथा बुझि पाछो तो नमस्कार बोले छोट लोग माने बड़ लोग माने को सम्मान करे बड़ लोग साल लोग नमस्कार नहीं करवार कथा लोक से ना कहा तो आयु कम जासी बरसो मुझे जे बाबू को नमस्कार कर बेटे विश्वास बोलो तो माने मोर आयु कम होला एटा गोटे अंधविश्वास करछे ठीक है तेरे आम शब्द गोटा जानो नमस्कार गोटे हम जन को आदर करछो आमे जन बोल करी ओके एटा गोटा बाहिरा कथा कहली बु हम प्रोग्राम को बात दिवा आ पढिबा अल्प समय जने कि नमस्कार में कम अछि आमे जिसाय न पर्वरा 6-7 पढ़िबा जिसाय पुस्तक क्षमा करिबे एटा थोड़े कथा कहि देली मु कारण आम मानक निमंते एक बालक जन्मी अछंती आम मानक एक पुत्र दत्त होई अछंती ओ ताहांक स्कंदरे कर्तृत्व भार थुआ जीव पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंतकालीन पिता शांति राजा हेबो हालेलुया शांति राजा अनुवाद भूल अछि शांति राजकुमार होगा कथा बुझले प्रिंस ऑफ पीस इंग्रजी रे माने कोन शांति राजकुमार हिंदी बाइबल रे राजकुमार अछि ओडिया रे अनुवाद कला बेले तो हम लोक माने ये सामान्य गोटे त्रुटि
କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ଗୋଟେ ତାଲିକା ବନେଇଛି ପଠେଇବି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ଅଛି ରୋମୀ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଟା ମାନେ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କେବେ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ହେବେ ସେ ପାପି ତ ପାପି ରହିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ବେଶୀ ଦିନ ସହ୍ୟ କରିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସହିଷ୍ଣୁ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଆମର ପାପକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରି ନିଅନ୍ତି ତାର ତ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ସହିଯିବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାପରେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଭୁଲ ଅନୁବାଦ ଅଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି ସନ୍ଧ୍ୟା ରୋମୀ 2 ପର୍ବ କଥା ଅଛି ଅନୁବାଦ ବେଳେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଡ୍ସ ବ୍ଲଡ୍ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ତ ଦିଆ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଗଡ ବି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫିଲିପିର 20 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ବୋଧେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପେ ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ନାହିଁ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ କବରରୁ ଉଠିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କବାଟ ଭିତରେ ବସି ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ମାଂସ ନଥିଲା ନା ଥିଲା କି ତା ଦେହରେ ରକ୍ତ ନଥିଲା ନା ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ପବିତ୍ର ଶରୀର ସେ ରକ୍ତ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୂତମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ହାଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀର ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଲେଖା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ପଦ ଭୁଲ ଅଛି ମାନେ ଫିଲିପିଆର 20 ପର୍ବର 28 ପଦ ସେଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରକ୍ତ ଲେଖା ଅଛି ଅନୁବାଦ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଅନୁବାଦ କଲେ ଓଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ବି ନଥିଲେ ସେମାନେ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ନଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ କଟିଆ ଲୋକମାନେ କଲେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଟିକିନିକି ମୂଳ ଭାଷା ନ ପଢ଼ି କରି ସେମିତି ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ କଥା ରାଜକୁମାର କଥା ଅଛି ଏଇଟା ରାଜକୁମାର ହେବା କଥା ଏଇଟା ଛୋଟ କଥା ନୁହଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଏ ମହାରାଜା ହେଇନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ ଏବେ ରାଜା ମହାରାଜା ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଏବେ ଯୁବରାଜ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଖରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ମହାରାଜା ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଆସିଲେ ସେ ରାଜା ବେଶରେ ଆସିଲେ ଏବେ ଯୁବରାଜ ଅଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ଯୁବରାଜ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଯୁବରାଜ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଖଡ଼ିଆଲେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁପ ସିଂ ଦେଓ ରାଜା ଥିଲେ ଜିତାଂଶ ସିଂ ଟିକାନ ଥିଲେ ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଅନୁପ ସିଂ ଦେଓଙ୍କର କବର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ରାଜା ଅଭିଷେକ ଦିଆଗଲା କାରଣ ସେ ପହିଲା ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମାନେ ସେ ବାକ୍ସରେ ଧୂଳି ପ୍ରଦାନ ପାଟି ଦେବେ ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେତେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲେ ହେଲେ ସେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି ଯୁବରାଜ ଥାନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ବାଇବେଲରେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ହେଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯୀଶା ପୁସ୍ତକରେ ଏଇ ଯୋଉ 2 ପଦ ଅଛି ଏଇଟା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନକୁ ସୂଚାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ବାଇବେଲ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସିଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି ଏଇଠି ଅନେକ କଥା ଏଇ 2ଟା ପଦରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯୋଉଟା ଏ ଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ କମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି 3 ଗୋଟି ଗୀର୍ଜା ହେବ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନଥିଲେ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଶା ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମିବେ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉଟା ହେଇନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜଣେ ଦୂତକୁ ଦେଖିଲି ସେ ଅନୁମାନ ନେଇକି ଆସିଲେ ଲେଖା ଅଛି ନା ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଦର୍ଶନ ଯିଶା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଜନ୍ମ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବାଳକ ଜନ୍ମି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମିବେ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଶା ଦର୍ଶନରେ ନହେଲେ କେମିତି କହିବେ କେମିତି ଲେଖିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି
ବୁଝନ୍ତି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସେଦିନ ସିମିୟନ ବୁଢ଼ା ଆସିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଦେଖିଲେ ନାଇଁ କି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ମୋର ନେତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଅଛି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ 1 ପର୍ବ କେତେ ପଦ ବାପ ଲୋକ 1 ପର୍ବର 2 ପର୍ବ ଲୋକ 2 ପର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ हाँ से देखिले यीशुको ना से धरले यीशुको जोटे बुढ़ा लोक 80 वर्ष बुढ़ा लोक मोर भली बुढ़ा लोक से मंदिर जगी थिले से प्रभुଙ୍କର दर्शन पाई करी से पवित्र आत्मा द्वारा परिपूर्ण है करी से जानी गले जे बहुत श्वास का समय ही गला से पाखे दी लोक ना अछि हाना और सिमियन जने विधवा बुढ़ी थिले और जने बुढ़ा थिले एमानकु प्रभु दर्शन रे स्वप्न रे कहि थिले ए यीशु आकर्षण हे गला जाओ यरूशलेम मंदिर को बना दिबे एटा 8म दिन रो कथा प्रभु यीशु से जुहाल गुहाल घरे बेथलीम जन्म 8म दिन रे एटा शून्यता पे निया गला बुझि परछंती लेखा अछि ना ताको सेटा 8म दिन रे ताको शून्यता करे जे यहूदी पिला मान सेटा ताको धर्म रो नीति आ लेखा अछि भाई प्रभु यीशु ताको धर्म सब नीति पालन करे से आजिकल गुडनेस वाला माने से बुझा दुकान दरकार नहीं बोलछन से माने एटा गडे ना मन माने करछन त बड़ा मुश्किल गडे पेला को दुकान करलो बियाह करलो ए भीतर गडे सेटा कोन गुडनेस लाओ प्रभु यीशु समस्त यहूदी नीति से कोन गले पालन तब समय जेते कोटी निष्ठार पर्व हला प्रति निष्ठार पर्व रे से यरूशलेम मंदिर को आसुथिले नहीं कि बुझंती कि नहीं आम धर्म जहाँ नीति अच्छी धर छुआ जन्म है तार आम 21 करूँ आम देश परंपरा तार आम शिशु शत करूँ बुझे मो कथा यहाँ को एभोड करवा ठीक नहीं जोसेफ मरियम यीशु को जन्म 8म दिन में कौटी ने नाजरुत नहीं से बेथलीम नाजरुत को जाकर कही पारे लेखा नहीं बेथलीम को यरूशलेम 5 माइल दूर अच्छी एमती आपण जमती एटा हाथी बंधा अच्छी हाथी बंधा एमती लेटी गड़ा को आसबार एमती दिगरे दक्षिण दिगरे मजा आई से जगह से दक्षिण दिगरे 5 पॉइंट दिगरे 5 पॉइंट गोटे पहाड़िया डोंगरी बोले गाँ अच्छी गोटे गाहलिया गाँ बेथलीम आ प्रभु यीशु गुहाल घर जन्म ने जगह बिल जानी सुनते मैंने कि यीशु दिशा देखुं लेखा एक पुत्र दत्त होती कंधरे कर्तृत्व भार थुआजिव तमने इटा ही ना इटा ही थुआ माने कोन से युवराजा अछंती एबे ताको भार दिया जीव प्रभु ताको भार देबे पिता भार देबे दायित्व देबे पुओ को दायित्व देबो ना बापा देबो कि नहीं हां गोटे गोटे घरे बापा माने पुओ मानको दायित्व नहीं दिके मरि दउतो तब पिला सम झगड़ा जति होते मगदमा होते नहीं के हां गोटे गोटे घरे 3-4 स्त्री रखिछन से माने 8-10 पिला हला बलको ताको गोटे गोटे जेसपी को जमी सब नहीं थोड़ा जाति तो प्रभु देवे भार देवे पुत्र प्रसंग हैला प्रभु देले जेमिति विदे सेटा मरियम गर्भगत सेटा पछर कथा तापर देखबो हमें नहीं कि आ देले दायित्व दे की दायित्व देले नहीं जगतर फरकान दायित्व देले आपण पढिबे लोक एक पर लेखा अछि ना जो अब्राहम को जो प्रतिज्ञा देइथिले प्रभु सेटा पूरा करे यीशु द्वारा देखो तो से लोक एक पर्वर 70 परे परे अछि सेटा जोटा कि जिखरिया कहउछंती से लेखा अछि जे पुओ जो जन्म हेबो अब्राहम को प्रतिज्ञा का द्वारा संपूर्ण हेबो देखो तेटा लोक एक पर्वर 76 पाखा पछे अछि मु खोली के देखि पार नाही तमे हे जो ओछेटा अब्राहम का नाम सेठी अछि हेलो हाँ कौन लेखा अच्छी एक पर 70 पर देखो हाँ
କ'ଣ କହନ୍ତୁ କହିବି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ହଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଶପଥ କରିଥିଲେ ଆପଣର ଆପଣର ସେହି ସେହି ପବିତ୍ର ନିୟମ ସ୍ମରଣ କରିଅଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାଇବେଲ ଠିକରେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ପଢାନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ବାଇବେଲ ତମେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ବାଇବେଲ ଯୀଶୁ ଦେବାସମ ତମେ ଲୋକ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଲୋକ 2 ଦିନ ପର୍ବ ପଢିବ ନାହିଁ ମାଠି ପଢିବନି କ'ଣ ଜାଣିବ ଧର୍ମ କଥା ଖାଲି ହାଲେଲୁୟା କଲେ ହବ ନାହିଁ ଇଏ ଟୁ नो द ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି କଲସି 3 ପର୍ବ 16 ପଦରେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଦରକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଯଦି ଆମେ ଲୋକ ପୁସ୍ତକ ପଢିବୁ ନାହିଁ 1 ପର୍ବ 1 ପର୍ବ କେମିତି ଜାଣିବ ଯୀଶୁ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମ ଯୋଉ ଆଦି ପିତା ତହିଁର 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ତୁମରି ବଂଶରେ ରାଜାର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବରେ ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଅଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ମତି କଥା ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାପରେ ସେ କଥା କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ତୁମ ବଂଶରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ରାଜା ଆସିବେ ସେ ଚିରନ୍ତନ ରାଜା ହେବେ ସେଟା ଅଛି ନା ସେ ଚିରନ୍ତନ ରାଜା ହେବେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଥିଲେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ମସିହା ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ପରମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା ଆଜି ପୁସ୍ତକ ପଢନ୍ତୁ ପାପର ଆଜି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ପାପର ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା 7 ପର୍ବ ଦେଖିବେ ନୋହଙ୍କ ସମୟ ଆସିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କଲେ ଜଳ ତମ ପଡ଼େ ଜଳ ପ୍ଳାବନ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ଇତିହାସ ବହିରେ এই জল প্লাবন কথা লেখা আছে যে প্রভু এতে দুঃখী সেটা লেখা আছে সেটি যে প্রভু অনুতাপ কলে আর সমস্ত পানিতে কল করে বুড়ে করে মারি দেবে লোকে এতে পাপরে সেমানে পরিপূর্ণ হয়ে গলে যে সেমানে কোন হেলে না প্রভু কিছু লেখা আছে আপন মানে বাইবেল ঠিক পড়ুন লেখা আছে যে নাই হ্যালো ইউ আর নট রিডিং ইওর বাইবেল ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟର ଦୁଷ୍ଟତା ଅତି ବଡ଼ ଆଉ ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଭାବନାର ପ୍ରତିକଳ୍ପନା ଅବିରତ ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ଏନି ମତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ହେତୁ ଅନୁତାପ କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ କାହିଁ ଲାଗି ଏମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲି ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କଲି मोर परी करी बनाली एमानको स्वेच्छा एमानको फ्री विल देली फ्री विल माने से जहा इच्छा ता करी पारबे आ सेते लागि तो हवा सरकार लो कथा मान लागो से मना फल खाई देला आमे जेतेले पुआ मानको फ्री विल दे स्वाधीनता देसु से माने जेतेले मन इच्छा करसन समस्त संगे बापा मानको राज्य विरुद्ध रे करछंती हमर गोरे डॉक्टर लोन थिले आपन मन देखि सुनिछु दामना से धर्मान देश लोक ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମନା କରବ ନାହିଁ ଘର ଚଲେଇବିନି ମନା କର ସେମାନେ ଗଲେବିନି ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରନ୍ ସେମାନେ ଚଉଦର୍ଶନ ବଢ଼ବେ ସେ କାଣା ହେଲା ତୋର ପିଲାମାନେ ସବୁ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ମୋଟରସାଇକେଲ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୁଟି ହେଇକରି ମରିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ବି ଏମିତି ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ଭଲ ପିଲା ହେଲେ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଜଣେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୀତିନୀତି ଥିଲା ସେ ପରମ୍ପରା এটা সেকুলার কথা গুড়াক আর লেখা আছে বাইবেলে পিলাকে বাড়ি নাই কি তুমি শাসন করব নাই পিলা তোমার ইচ্ছা হি পারিবনি তার ইচ্ছা সে চলব তোমার পরে হি পারিব নাই কিছু বলছন্তি এড়ু করি আমি দেখুছু লোক মানে প্রভু দেখলে এমনকি ফ্রি উইল দেই দেলে তুমি তোমার ইচ্ছা চলি পারা বইলে বুঝতে পারছো তোমার ইচ্ছা ইচ্ছা ফ্রি উইল সেটা হলে প্রভু কলে যেমনি আমি নিজে ঈশ্বরকে করি আমি কাম করি পারবো কিন্তু সেমানে তারা খারাপ ব্যবহার কলে আজিকালি বাপা মানে গোটে পিলা গোটে গাড়ি কিনে দৌছন্তি বলে বাবুরে যা তুই গাড়ি নেই তোর পেট চলা তোর পিলা পড়ে বলছন্তি ଏମିତି ହଉଛି ନା ବାଧ୍ୟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପିଲା କ'ଣ ସେ ଗାଡ଼ି ଧରି ବୁଲଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପଇସା ଖଣ୍ଡ ସେ ମଦ ପିଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତାର ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଆଣି ପଶୁ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଏମିତି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ନା ବେଟା এটা তোর ভাগে তোর লাগি গাড়ি ধরছিলি বেটা তোর পিলাকে পুষ
से कथा माने तो भल उठा जो मन पीड़ा गाड़ी चला से गाड़ी हला बदला कि से हला बदला कि इनके लोक माने इनके हे गले भल चिंता कले प्रभु गोटे बाबा गोटे गाड़ी जिंदा खराब काम कला कि नहीं ठीक काम कला पिला इंडिपेंडेंटली सोचे चल छा पिला पुछ गाड़ी चलाओ दी पैसा कमावा तो 500 कमाने तो 2000 से खर्च कर दिए इनके प्रभु अनुताप करे प्रभु निज प्रतिमूर्ति से बधाई करी तांको शक्ति का लेखा है ना आगे 2:7 रे प्रभु से जीवात्मा करे माटी कंधे बनाले और नाकरे फुंको देले तो कौन सी वस्तु को नाकरे फुंको नहीं दे प्रभु कौन सी गाय गोरु की सिंह बागर हाथ रे नहीं बने प्रभु मनुष्य निज हाथ रे बनाले निज हाथ निज मुछा के सुंदर बनाले ताकू जीवन रास्ते अनेक को माछ ही गला बोले हे गला हाथी हुआ बोले हे गला पहाड़ हेला बोले हे गला मनुष्य को प्रभु बड़ा जत जाने बनाले और ताको निज शक्ति देले ताको श्वास द्वारा प्रभु को शक्ति पाइला से अनेक लोग कुंच तो पालो फुकी देले को भलो तो नहीं कुछन कि नहीं कुछन हम अपन देखते हमर से बड़ बड़ हिलर बना फुकी देले गपछा दे इने लोग पड़ जाओ से कौन से पवित्र आत्मा करो शक्ति पवित्र आत्मा शक्ति तने प्रभु मनुष्य को शक्ति देले किंतु मनुष्य आर कौन गला प्रभु अनुताप करछन बुझछन्ती इमिति वर्ष पुणे किंतु प्रभु कौन बोलछन्ती एठी से गोटे अवशिष्टांश रखले नोहर परिवार को रखले ता तीनटा पिला तीनटा बोह बुझि बोलछन्ती नोहर जा छुआ पिला हिथिबा गोटे परिवार को रखले से परिवार से पड़ी गेले हजार वर्ष परे सेमाने भी आवश्यकता पापड़ी पड़ले बादल गोटा परभारी करे आकाश रे ईश्वर माने ईश्वर सदा जल प्रभु कथा अनुप्र कथा होछन्ती ना से पहाड़ को देखुछन्ती वर्षा हरे कोठु आसीबो पर्वत रहे तो अछि ना गीत से पर्वत से माने बोले आमे गोटे बिल्डिंग माने बनाबा 10 तला 20 तला 15 तला दिल्ली रे नोएडा रे 50 तला 30 तला 100 तला घर बन बोलथु इन ओडिसा गर्व ना इदा गोटे घर को दिल्ली सरकार भागी दउछे पूरा हम बुझे कि नहीं टेंशन अन्य रे बन संसार माने मनुष्य पाप रे पड़े तेणु प्रभु अनुताप करे तापरे विभिन्न अब्राहम को पठाले मूसा को पठाले जब तसे लोग सोचते तेणु प्रभु निजर अद्वितीय पुत्र को पठाले अद्वितीय पुत्र कथा पुरातन नियम रे गाय किछ बोलछन्ती अद्वितीय पुत्र कथा यीशु प्रभु पर नया नियम जिसा 11 रे अछि जिसेर बंदित एक परलोक निर्गत हो से दाऊद जिसा 11 रे जिसी जे कि बेथलेहेम रे जने धनी लोक धार्मिक लोक अब्राहम परी नूह परी कोन लिखा अछि जिसा 11 1 रे जिसेर बंदित एक परलोक निर्गत हो मिखा 5 रे कोन अछि दीपद मिखा 5 रे हे बेथलेहेम एफ्राथा तुम्हारी गर्भ रे एक राजा जन्म हेबो सेटा कोन से पर्यंत अद्वितीय पुत्र कथा चिंता करना हम प्रभु हेलो बुझते न कथा अद्वितीय पुत्र चिंता नूतन पुरातन अद्वितीय पुत्र कथा नहीं राजा दे दाऊद राजा को दे सोलोमन को दे बड़ राजा आसले किंतु सेमाने भी आशा कोन है आहाब राज्य को लोक दे नहीं के बाबू आहाब पर दुष्ट लागे से शैतान पूजा करे राजा सोलोमन तार 1000 स्त्री और 700 नहीं 700 स्त्री विवाहित स्त्री और 1000 तार तथा शपथ ले थिला रखिता करते नथिला राजा सोलोमन दाऊद पर को सब से उड़ाले थे माने किसे लेखा जे ना भाई से जानि त कोते किंतु तो धार्मिकता नथिला राजा सोलोमन गोटे कहबा गले गोटे दुष्ट राजा थिले बाइबल लेखा नै ताको लोक छन्ती यहूदी बारे मोते बुझछन्ती गोटे राजा जदी 100टा शासक स्त्री और 100टा रखता रखबा हैं 300 रखबा और तावले गोटे बिल्डिंग बनाबा जगह रे बनाबा कि नहीं बनाबा जगह बनाबा ना जेन गाने रखबा से गाने गोटे बिल्डिंग बनाबा आगरे बिल्डिंग बनाबा से रास्ता बनाबा से बंद करे देबा तो से राजा से भोग करबा सेटा बैठे करथिले से माने बुद्धि नहीं दउ थाई
ଏଇଟା ବନା ରେ ଦୋରା ରାଜା ସଲୋମନ ଅର୍ଡର ମହାପରାକ୍ରମୀ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ପୁଅ ରେହବ୍ୟାମ ହେଲା କାଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଯେ ରେହବ୍ୟାମ ରାଜା ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜିହୁଦାରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ପୂଜା ବସା ଲୋକ ନାଇଁ ଆସୁଥାଇ ନା ସେ ରାଣୀ ମାତା ମାନେ ଗୁଡ଼ା ବନେ ବନାଲେ ସେ ତ ଦେବତା ମାନେ ଆଣିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ସଲୋମନ ରାଜା ଆଖି ବୁଜି କରି ବିହା ହେଲେ ଯେନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଲେ ସେଟା ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିହା ହେଲେ ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୋଟେ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କୁଆ କରିଦେଲେ ବାଥରୁମ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ କାଣା ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେଟା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବନେଇଦେଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବନାଲେ ସେମାନେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହରପ୍ପା ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଖାଳ ଗୁଡ଼ା ବନାଲେ ସେମାନେ ଫଳରେ କାଣା ହେଲା ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେ ଲେଡି ମାନେ ତାମାନେ ଦେବତାମାନେ ପୂଜା କଲେ ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଇସାକ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଜାକୁବ ଯେତେବେଳେ ବିହା ହେଲା ତାର ମାମୁଁ ଝିଅକୁ ସେ ସାନ ଝିଅ କାଣ କଲା ତାର ପୁତଳା କିଣିଥିଲା କି ନାଇଁ ମନେ ଅଛି ପୁତଳା ଜାଣିଲା କି ନାଇଁ ଧରିଥିଲା କି ନାଇଁ ସେ ଲାବଣ ଆସିକି ଧରଲା ଯେ ଲୁକାଲା ଯେ ସେ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ସେ ବସି ଦେଲା ଯେ ସେଠି ମନେ ଅଛି ମାନେ ପୁତଳାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ଲୋକମାନେ ତ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ যে যদি হজারে রানী যদি হজারে দেবতার পূজা করবে কেন জিহুদি রহলা জেরুসালেম বলে ওটা আসি যেতবে রেহব্যাম যেতবে সলোমনর পিলা রাজা হেলা হ্যাঁ তাকে লোক কই বসলে বাবু রে কেনটা করবো গা তোর বুয়া তো এনটা এনটা কলা বুঝি পারছেন বুড়া মানে ডাকলা ইসরায়েল রেহব্যাম পড়বে এটা আপন রাজা भारत पड़ते बुरा मैंने बोले बाबू देख सुन रहे हुआ तू दो राजा है तू तोर को आता तू उत्पाद नहीं हो तू कहाँ कर हमको तो इधर बैठी तोर बुआ लगे थिला तू राजा के बंद कर बोले हमें तोर हमें तो राम राजा मान इवन सोलोमन तो बड़े विरोधी को सुनने ही चला ना जारबियाम कथा जारबियाम तब सेनापति को से महाभयंकर लोग ଥିଲା से सोलोमन जहाँ का मन से मारी दौला से भावुला से राजा हवा बुझी पार्छ ते रेहब्याम को से सिंहासन आधार कला किंतु बुढ़ा मैंने तब कहले बाबू देख रे बंदे करी मान को तू संभाल हमको टिके एतकी तन नहीं दे किंतु ताबरे हो ठीक होते तब से युवक बन के डाकला युवक बन के डाकले केदा करू बाबू बुढ़ा बने में केमती बोलतो से युवक ने कान बोले बुझले से भाई फेर कहला हेंती नहीं मोर आंखी मोर बापार ओटा मु बोर गला पति बाबी ने कथा दूसरा रे बोल जाते मोर बापार आंखी नु ने मोर आंखी मोर बापार ओटा मु बोर कहने मोर बापा जेती तुमको खोटो थे से ओजे खोटा भी बुझी परछंते ओजे खोटा भी तुमको जे रोजा माने रास्ता बनो थिले घर बनो थिले से भूति नहीं दउ थाई से गां वाला अरे कोन कुड़े बोलथे बुझी परछन से हंका ऑर्डर थिला आजिकली ब्लॉक ऑर्डर नंदा नहीं ना माफ तो नहीं ना से जेसीबी नहीं थाई जनता भूति नहीं दउ थाई से गोहटिया माने सुना मालिक थिले से जहा बोले लोग मनु थिले ना तो कोड़ा मार के आ दउ थिला गणा कहते हमको राजा बने बन जमीन दउथिला और बाकी लोग सब शासन करथिले और तुम जहाँ गले सर करथिले बुझ परछंती किंतु अन्य होते सोलोमन आसला परे जेतेले से रेहब्याम आसला जे इबे ते बुढ़ा माने काना गले ई पिला तो बुढ़ाला चलो हम जारबियाम को राजा बनु नहीं ते जारबियाम पड़ेथिला मिस्र ताकि डाकिया होले से माने ताको राजा कले तेने भागी गला इस्राएल यहूदा बुझ परछंती से काना गला आमे जेरूसालेम नहीं जो जिह परमेश्वर नहीं मानु हम काम करू आगे पुत्रा गले बना मुझे गोटे बाछुरी पुत्रा बनाला सुना मन मागला ई पुत्रा हमर प्रभु भाई बुझी परछंते इजन तो समानिया देश हे गला तापर से अठत लोक एमती सब राजा माने प्रलय करी बसले एमती हेबा परे धीरे धीरे जीते लोक प्रभु छाड़ी देले प्रिय माने पापी हे गले जेतेबेले देवता पूजा जे लोक राति पूजा करथुन राति नाचसन से माने राति रात पूरी मंदिर रे से मानकर देवदासी माने अछन आजकल कौन बुझन म कथा जगन्नाथ तो ई सब तो बढ़िया है मूर्ति हम ठकुर जगन्नाथ आमे पूजा करू सुनते मूर्ति बने छ देवदासी माने राति से तमाशा करथो पंडा माने ताम मूर्ति देवदासी बने थिले एबे कोन जे छ हम कहि देबा
ରାତି ତାଙ୍କର ନାଟକ ଏ ଅନ୍ଧକାରର ଦେବତା ରାତିର ଦେବତା ମିଥ୍ୟାର ଦେବତା ଅନ୍ଧକାରର ଦେବତା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟୋତିର ଲେଖା ଅଛି ନା ଯୋହର ପ୍ରଥମ ଜନ 1:5 ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ପରମେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ଯାହା କରିଛୁ ଆମେ ତାହା ଶେଷ ଦିନରେ ଆଲୋରେ ଦେଖାଯିବା। ମାନେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୟୋତିର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ଏଇଠି ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ପଠେଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁରା ଗୋଟେ ମା ଗର୍ଭରେ ପଠାଇଲେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଔଷଧ ଜାତ ପିଲାମାନେ କେବେ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେବେ ଆମର ବଂଶ ରକ୍ତର ଜନ୍ମ ପିଲାମାନେ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ ନାହିଁ କି ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଯୁବତୀ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଯୁବତୀର ଗର୍ଭରେ ଯେ କେବେ କୌଣସି ପୁରୁଷର ମୁହଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଭର୍ଜିନ ମେରୀ କୁମାରୀ ମରିୟମ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ ବି ନାହିଁ ସେଟା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସବୁ କରା ଧାର୍ମିକ ଝିଅ କିଏ ଅଛି ଏପରିକି ଚିଖରୀୟ ଆଉ ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅଛି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଧାର୍ମିକ ପୁରୁଷ ଚିଖରୀ ବାପି ଯୋହନର ବାପା ମା ସେମାନେ ବନ୍ଧିଆ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ପବିତ୍ର ସେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରିୟମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଗରିବକୁ ସଦାବେଳେ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି କାରଣ ଲେଖା ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚିର କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ଗୋଟେ ଓଠ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଧନୀ ଲୋକ ଯେ ଗରିବ ଅହଙ୍କାର ଲୋକ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଧନ ଲୋଭ ହିଂସା କ୍ରୋଧ ଛଳ କପଟ କରିବ ଆମର ବିଷପମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଆମର ସିଆଇଡି ବିଷପମାନେ ଲଜ୍ଜାର କଥା ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରୁଶ କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଠକଟି କରୁଛନ୍ତି ପକେଟ ରହିଛି ପିସ୍ତୁଲ ବାହାର ରହିଛି କୃଷ ଧରା ପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ବଡ଼ କରିବ ସେ ଯେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୃହୀତ ହେବ ଧର୍ମମୟ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ ଅଡେଇ ଚାଲିବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ତମର ଲିଟିଲ ଗୁଡା ଏଇଟା ଆମର ଲିଟିଲ ଗୁଡା ଛୋଟ ଗୁଡା ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଆମର ଲିଟିଲ ଗୁଡା ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ବେଫରାମ ଯୋଉ ବେଥଲେହେମ ନଗର ଥିଲା ସେଟା ଏଫ୍ରାତା ସେଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ବେଥଲେହେମ ପାଲି ଗାଁ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭିତରର ଗାଁ ସେଠି ଆଜି ଯୋଉଠି ଯୀଶୁଙ୍କ ନେଟିଭିଟି ସେଟା ଭାରି ବିଲ୍ଡିଂ ମୁଁ ଯାଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ବଡ଼ ଭାରି ଅଟ୍ଟାଳିକା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସେ ଗୁହାଳ ଘର ନାହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବଡ଼ କରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲମ୍ବେଇବେ ନାହିଁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବେ କିଛି ଲମ୍ବେଇ ଦେଉଛୁ ବୋଧେ ନେଇକି ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିବା ତାକୁ ପୁରା କରିଦେବ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ଓ ତାହାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କ'ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ମାଥି 1:20 ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାଥି 1:18 ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ କାରଣ ଆମର ନିର୍ବନ୍ଧ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିର୍ବନ୍ଧ ମାଗଣି ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଟା ବେଶୀ କଡ଼ା ନିୟମ ସେଟା ମାନେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମାଗଣି ହେବାର ଭିତରେ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଥିଲା ମରିୟମ ଆଉ ଜାଣିଥିବା ସେ ପେଟ ବଢ଼ାବା ନା ସେଠୁ ଲୁକେଇ ନି ପାର ତମେ ଯୋସେଫ କାହିଁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଲା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଝିଅ ତାକୁ ଦିଆ ବହିଲେ ବଡ଼ ମାଗଣି ହେଇଗଲା ନା ଏଠି କେନ୍ତା କରିମି ତ ଗର୍ଭରେ ଆସିଯାଇଛି କାହାକୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତି ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇସି ମୁଇଁ ଯେ ତାକୁ ତ ପବ୍ଲିକ ଛାଡ଼ି ନେଇ ପାରେ ମୂଲ୍ୟ ସଫା କରି ନେଇ ପାରେ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲି ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲା ସେ ମରିୟମକୁ ସେ ଦେଖିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ କାଣା ଭାବୁଥିଲା ସେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ସେ କାହାକୁ ନେଇ ପାଞ୍ଚ ନେଇ ଡାକି ସେ ମରିୟମକୁ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ସେ ନେଇ ଚାହିଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲା କାହିଁକିନା ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ 8 ପର୍ବରେ ପ୍ରେମ କେବେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ପ୍ରେମ କେବେ ବଦଳେ ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ବାପା କିନ୍ତୁ
କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ହଁ। ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ କହିଲେ ହେ ଦାଉଦଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ ହଁ ତୁମ୍ଭର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ତାହାର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହାଲେଲୁୟା ତାପରେ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ ହଁ ଆଉ ତୁମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ ଯୀଶୁ ଦେବ କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ এইটা কর্তৃত্ব ভার সে কোন করিবে এইটা ভার লেখা আছে না যিশায় 9 পর্বর 6 পদরে তাহাঙ্ক স্কন্ধরে তাঙ্কর খন্দে কর্তৃত্ব ভার কোন সে ভার আপনা লোক মানଙ୍କର আপনা লোক মানে সে কোন করিবে ସମସ୍ତ ପାପରୁ মানে যে যিশুকর লোক হেবা যাহা তাহাকে নি করা যায় সারা দুনিয়াকে যিশু মানে পরিত্রাণ নেই দিও যে যিশুଙ୍କର কোন কি হেবা কে হেবা নিজর লোক হেবা যিশুকর লোক হেবা কোন লেখা আছে সে কোন করিবে আপনা লোক মানଙ୍କର কোন করিবে সে এইটাই সে ভার যে যিশুকর নিজর লোক হেবা তুই শুনো দূত মানে কান গালে ঊর্ধ্ব লোকরে ঈশ্বরଙ୍କ মহিমা পৃথিবীরে ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ନାଇଁ ସେ ଭିତରେ କାଟୁଲେ ଅଛି ହଁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବେ ଆପଣ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ମରିୟମ ଭଳି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋସେଫ ଭଳି ଯୋସେଫ ତାର ସେ ମାଙ୍ଗନି କଲା ମାଙ୍ଗତଳକୁ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ନି ଚାହେଁ ତେବେ କଣ କରିବେ ଯୀଶୁ କଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ ସେଦିନ ସେ ସିମନ ବୁଢା ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିଲା କାଁ କହିଲା ମୁଁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲି ମାନେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଛି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ପ୍ରଥମ ଜହନ 5 ପର୍ବରେ 12 ତଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଅଛି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଅଛି ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଗେ ରଖିଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଧରିଯାଇଛି ଏ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟ ତୁମ ନାଇଁ ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ହୃଦୟର ରାଜା ଯୀଶୁଙ୍କ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଦୂତମାନେ ଗାଇଲେ ସେଦିନ ଗୀତ ସେଇଦିନ ଜନ୍ମଦିନ କଥା କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା କାରଣ ସେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ପୃଥିବୀରେ କଣ ହବ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରିବେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୋଷ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବେ ପରିତ୍ରାଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥି ପାପ କ୍ଷମା ସବୁ ସେଥିରେ ଆସୁଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ସେଥିରେ ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଅଭାବରେ ପକେଇବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଦାଉଦକୁ ଅଭାବରେ ପକେଇଲେ ନାହିଁ ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 24 ପର୍ବ 10 ପଦରେ ସଦା ପ୍ରଭୁ আপনার অনুসরণকারী মানুষ অভাবে পকাইবে না যুবা সিংহ ক্ষুদিত হব কিন্তু প্রভুক লোক মানে তার অভাব হব সদা প্রভু মোর প্রতিপালক মোর অভাব হব কাকে করবে যার উপরে সন্তোষ হবে লেখা আছে না সে কোন এই ভার দেলে প্রভু দেখলে বাবু তোদের পড়ুছ মানে এবার সেবার বিহন নেই বুনবু নেই যে মানে সে বিহনকে ব্লকରେ ଯତ୍ନ ବେଲବାନ ଲେଖା ଯେଭଳି ବୀଜ ଯଦି ବଢିବ ବୁଣାନି ହେଲା ବୁଣିଲା ନା ଗୋଟେ ବୀଜ ବୁଣା ଯାଉଛି ନା କୋଉଠି କଣ୍ଟାରେ ପଡିଲା ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଲା କୋଉଟା ଚୋରେଇ ଖାଇଦେଲା କୋଉଟା ପଥରରେ ପଡିଲା ଯୋଉ ହୃଦୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା ଯେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ କଣ ପାଇବ ପରିତ୍ରାଣ ଉଦ୍ଧାର ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବ ଦୁଃଖରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବ ନାନା ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ଭୂତ ଭୂତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେ ସନ୍ତାନ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ସନ୍ତାନ ବି ପାଇବ ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି ନା ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ତ ଅବ୍ରାହମକୁ 100 ବର୍ଷର ସନ୍ତାନ ଦେଲେ ନା ଅବ୍ରାହମ ସାରା ହସିଦେଲା ନା ହସିଦେଲା ତା ନା ଇସାକ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ତା ନା ଇସାକ ହସିଦେଲା ତୁ କେତେ ହସିଦେଲା ବୁଢୀ ହସିଦେଲା ଆର ବର୍ଷ ଆସିବୁ ଦେଖିବା ଏତିକି ବେଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଥିଲା ସେ ନାଲ ପାଇଁ ଭାଇ ମାଗୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଏତିକି ବେଲେ ପ୍ରଭୁ ହେଇଥିବାର କଥା हम समस्त प्रार्थना को निश्चित देवे है प्रभु हमारा प्रार्थना सर्वोपरि परमेश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
कि प्रभु एक कर्तृत्व भरे यीशु को देले कि तुमको काम को उद्धार जेल लग बना तुम्हारे वाक्य ग्रहण करबे तार को से कौन करबे परीक्षा लेखा अछि रोमी 10:13 पद रे जो माने प्रभु के नाम डाकिबे प्रभु तंको उद्धार करिवे हालेलुया जे भी हो छोट हो बड़ हो माँ हो झियो हो डम हो घासी हो चमार हो कुछ चमार लोग कुछ बड़ा विशिष्ट पत्र रखिला विलियम चेरी कुछ चमार लोग से इन्होंने जूता साफ करथिला एमे कलकत्ता आसी करी 40 टा भाषा रे आगे लोग रखना बुझु संति विलियम चेरी जार पर प्रभु संतोष से दे ताकू उद्धार करबे ता द्वारा अन्य मानके उद्धार करबे आज आनंद बाबू ई अंतर रे एते लोग जे होते प्रभु को उद्धार पाई छंती प्रभु तांको पूरा संतोष अछंती एते प्रभु ता मंगल महिमा करते कोन छंती हालेलुया हालेलुया এই কর্তৃত্ব ভার আমি যিশুଙ୍କୁ দেলে প্রভু আসে প্রভু আমকু যোগনা তাঙ্ক দ্বারা ও শান্ত তাঙ্কর অনুগ্রহ পাইবে এই কথা বি লেখা আছে আমরা পড়ন্তু যোহনা 5:24-25 পড়ন্তু যেমানে সেটা যোগনা মোর বাক্য শুনে বিশ্বাস করিবে সেমানে পরিত্রাণ পাই অছন্তি সেমানকৰ বিচার বি হব নাই লেখা আছে সেটি सत्य सत्य मु तुम मान को कहूछि जे मोहर वाक्य सुनी मोहर प्रेरणकर्ता को विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होई अछि पुनी से विचारित न होई बरं मृत्यु को अतिक्रम करे जीवन रे प्रवेश करी अछि हालेलुया अनंत जीवन मृत्यु रे जीवन रे बढ़े भी नहीं तो कहले तो 2 घंटा कहि पारिबे आपण बेसी काम कर आपण माने परे बाबू बुझेबे आपण मान को आज समाज सेटा कोन यीशु को आमे हृदय तांको वाक्य ग्रहण करिवा यीशु को ग्रहण करिवा यीशु को देखला भरी देखला जेमति जिसा देखुचंती आ प्रभु जेमति से सिंहन देखला से दिन बर्दिन दिन नै कि प्रथम बर्दिन सेटा गुहाल घरे हेतिला किंतु एटा जेरूशलेम बुझाले सेने आ तेने देखला से कान होइला मोर नेत्र ईश्वरଙ୍କର ए बर्दिन रे हम यीशु को देखबा चेष्टा करू गुहाल भर सपना देखो गुहाल भर सपना देखो जेरूशलेम भर सपना देखो यीशु को देखो जिसा देखो ना दर्शन रहेगा 2000 वर्ष पूर्व से दिन सेमिनार लेके आज आपको भी देखबार छै प्रिय माने सेटा हला धर्म र खोज बुझि पाछथि बोर्डिन सेटा लक्ष्य लोक रे गीत गाउ छ कि यीशु मोर गर्भ जन्म हुआ केमति जन्म भयो तो प्रार्थना करबो ध्यान करबो तिबे त हुआ ई बोर्डिन प्रिय माने एति गोटे हमर गोटे मात्र हमर लक्ष्य रख प्रभु मुझे शिशु ईश्वर दर्शन दिया ठीक है एति भी बंद करबा चाहूछि कहले तो 2 घंटा भी कहि पारबे कहबी नहीं बहुत समय अछि बापा उधारे आपण मान को ए बड़दिन का हमर से लक्ष्य रखिबा की लक्ष्य रखिबा हे प्रभु ए बड़दिन समाज मते शिशु ईश्वर दर्शन दिया जेते मोर नेत्र गान हेबा आमे ईश्वरଙ୍କର परित्राण परित्राण कहीं नहीं पारे लेखा আছে বাইবেলে ईश्वर ही परित्राण यीशु ही परित्राण यीशु जोनास 2:9 पदरे अछि ईश्वर का जीवन दाता ईश्वर ही परित्राण अछि केही देई परिबो नाही आजकल विभिन्न लोक माने डिनोमिनेशन चर्च माने बिशप माने पास्टर माने गर्व करूछ मु हाथ मिले हेबा प्रभुसना कले हेबा किछले पे हम ए लक्ष्य रखिबा ई बड़दिन समय प्रार्थना निरंतर सदाबले कन्स्टेंटली प्रे ऑलवेज ए मन रखिबा सदाबले प्रार्थना नम्र मन रखिबा गर्व अहंकार करबा का को हिंसा करबा नै का प्रतिकार खराब कथा होइबा नै खराब चिंता करबा नै आजकल बड़ सुंदर गीत गुडा को यूट्यूब रे सुनछि बहुत खूब फल लागुछि प्रभु जानलो गुना संता खराब चिंता करबे नै गोटे छोट संबलपुरी नाच से राति देखुथिली संबलपुरी नाच गोटे देखुथिली से गीत बनि छ जे यीशु को जानवा जानो रे आ यीशु जान तो आखि पवित्र हवा तो उद्धार पावा तो नहीं जानी है जानो गोटे गीत हम सुनुथिली यूट्यूब रे कला पिला नाचले गीत गाउछन ते नहीं जानी है जानो जाने तो उद्धार पाइबो नाचले पिला गाउछ आज पिला माने अनेक पिला बहुत बढ़िया काम करछन्ते आ सेटा हम यूट्यूब देखबे प्रभु बहुत सब गीत गाउछन यूट्यूब रे प्रभु हिंदी हो जाय गीत गाय आ प्रभु धन्यवाद होछि आनंद बाबू को और पुओ को हमको एडे आदर कले श्रद्धा कले इटा गोटे मैं लिखी
ଆମର ଜୁବଲି ସମୟରେ ଗତ ବର୍ଷ ଆମର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସଟା ଆମ କବିତା ଏଠି ପ୍ରାୟ 100 ପଦ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ବଣ୍ଡିର ଇତିହାସ ଗୀତ ବନିଛେ ବାବୁକୁ ଦଉଛେ ମୁଇଁ ଦୁଇଟା ଯାଇକରି ପଢ଼େ ଆଉ ମୁଇଁ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ମାନେ ବନେଇ ଦେଇଛେ ସବୁ ଗୋଟେ ପରିଚିତ ଗୀତ ଅଛି 150ଟା ଅଛି ନା ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ପର୍ବ ସବୁ ଗୀତ ବନେଇ ଦେଇଛେ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲି ସେନା ଦେଖିଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କଟିଶ ମାନେ ସେ ଗୀତ ବନଉଛନ୍ତି କେସେଟ୍ ବନଉଛନ୍ତି ସେମାନେ আমি ବି କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଧ୍ୟାନ ନାଇଁ ଦେବାର ଆଜିକାଲି ତ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡରେ ଗୀତ ଶୁଭୁଛି ତ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯେ ଗୀତ ଯଦି ଗାଇବେ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଅନ୍ତରରେ ସେଟା ଭେଦିଯିବା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଧର୍ମ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଯୁହୁଦୀମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଗୀତ ଆଉ ସେଟା 100-150ଟା ଗୀତ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବିକି ପାରୁନାହିଁ ଦଉନାହିଁ ଲୋକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଧରିକି ବୁଲିକି ପାରୁନାହିଁ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ବହି ଲେଖିଥିବି ଏଇଟା ଫ୍ରିରେ ଦେଉଛି ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ ମୋର ସେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ପରାମର୍ଶ ଏଇ ବଡ଼ଦିନରେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଆଉ କେବେ ପଛକୁ ଆପଣ ହଟି ପାରିବେ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତେ ଏ ବଡ଼ଦିନରେ ଶିଶୁ ସେ ସିମେନ ଭଳିଆ ଆମେ ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. यीशु मसीह की यीशुଙ୍କର प्राणकर्ता यीशुଙ୍କର मृत्युंजय यीशुଙ୍କର उद्धारकर्ता यीशुଙ୍କର हालेलुया धन्यवाद देते पिता प्रशंसा करते महाप्रभु मोर योग्य दुर्बल दास पिता मुझे बाबूଙ୍କ ପାଣିର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁଯୋଗ ଦେଲ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିତା ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବିଜୟ ବୁଲିଛୁ ପ୍ରଭୁ କାହା ତୁମକୁ ସବଳ କରିପାରୁ ସେ ବିଜୟ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୁଏ ପିତା ସେପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଶିଶୁ ଯୀଶୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ପିତା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେ ଅନୁଭୂତି ଦିଅ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବେକା ତୁମେ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମ କୃପା କରି ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା ସେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ जोर से बड़ी कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभुଙ୍କର नाम गौरवान्वित हो मो बापा को धन्यवाद देवी उत्तम वाक्य पाए आ मो पाखरे अच्छी बढ़िया सुंदर आमर बही जहाँकि आम पाइछु मु निश्चित भाव पढ़ी आ बापा बहुत सुंदर भाव आम को पुत्र विषय से प्रदान कले आम शुणाइले सतरे प्रकृति आम ऋग्वेद लिखा अच्छी आम भारतीय संस्कृति कही थाए अपुत्री के स्वर्गम नास्ति ऋग्वेदर अपुत्री के स्वर्गम नास्ति अर्थात जे पुत्र पाइबे नहीं से स्वर्ग रे वास करिवे नहीं हालेलुया हालेलुया को पुत्र यीशु पुत्र काहे बाइबल प्रकाश करूची गीत संहिता तार 2:12 पत्र कौन लिखा अच्छी समस्त ठिया ही जीवा समस्त ठिया हवा प्रभु का मैं धन्यवाद देवा प्रार्थना करिवा गीत संहिता 2:12 तार 12 पत्र लिखा जायछि पुत्र को चुंबन करो नहिले से क्रोध हेबे आओ तुमे माने पथरे विनष्ट हेबो हालेलुया पुत्र को चुंबन करो नहिले विनष्ट हेबो सही पुत्र जे कि आमान को ऋग्वेद रे जहां प्रकाश करा जायछि सही पुत्रଙ୍କ विषय आज आमान करो बापाଙ୍କ तरफरु तांकर मुखरु प्रभुଙ୍କର वाक्य में श्रवण करलो पुत्रଙ୍କୁ चुंबन कर आमे पाइथिबा पुत्र आमान को धोखा दे पारे आमान को माने अबाटरे नहीं करी हमको ढेगले दे पारे आमान को दुख दे पारे जंत्रणा दे पारे कष्ट दे पारे आमान को मिछ होई पारे किंतु आमान को निमंते एक पुत्र दत्त हे अछि आ से आमान करो समस्त भार वहन करबा पई से प्रस्तुत होई अछंती सेही पुत्र यीशु ख्रीष्ट अछंती हालेलुया हस्त उत्तोलन करबा प्रभु को धन्यवाद देबा हालेलुया प्रेज तुम स्कंदरे नेला परमेश्वर आज आमान को स्वाधीनता तुम देई अछ परमेश्वर फ्री विल सामान तुम्हें प्रदान करो
तुम धन्यवाद तुम दास दे तुम वाक्य कही तुम दासी तुम दास एवं तुम दासी को आम मध्य आनी तुम धन्यवाद समस्त गौरव तुमको दे प्राणकर्ता जीशु नाम रे मांगुछे प्रभु शिखा देवा प्रार्थना करवा आहे आमको सतत पिता तुम नाम पवित्र मान्य हो तुम राज्य आसो जेपरे स्वर्ग रे सेपरे पृथ्वी रे तुम इच्छा सफल हो आज आमको प्रयोजन हार दियो आमे माने जेपरे आपण आपण अपराध मानको क्षमा करियो सेही परे आमको अपराध सब क्षमा करो परीक्षा आमको नाही मात्र मन रक्षा करो जन राज्य पराक्रम गौरव दिवे दिवे तुमरे आमीन आमे पुत्र विश्वास से आशीर्वाद मानकर पिता एतेबेले पिता ईश्वरଙ୍କର ମହାପ୍ରେମ ପ୍ରାଣ Thank you, Father. God bless you. आपनकर उपस्थिति आमको बहुत आशीर्वाद करे माँ उपस्थिति प्रभु समस्त